Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni teacher akan mengajar satu subtopik dalam chapter wave, chapter yang kelima dalam silibus KXSM tingkatan 4. Okay, so topik yang you all akan belajar hari ni ialah diffraction, diffraction, pembelauan. Okay, diffraction, pembelauan. Okay. So sebelum ni you all dah belajar dua phenomenon dalam fizik, okay? You all dah belajar reflection, pantulan, and also you all dah belajar refraction, okay? Pembiasan. So hari ni nak masuk pasal diffraction lah. So untuk subtopik ni, first kali you all kena tahu dia punya definition. Okay, apa definition of diffraction of wave, and then kita akan tengok lah apa jadi dekat amplitude, dekat period, frequency, wavelength, wave speed, dia punya direction after the diffraction wave occur. Okay, so then last but not least kita nak tengok, sebelum tu nak tengok apa faktor yang boleh affect the diffraction of wave ni. Kita nak tengok faktor yang pertama dia wavelength, ataupun faktor yang kedua dia punya size of slit. Okay, size of gap ataupun size of obstacle. And then last but not least baru kita akan go through ataupun kita akan discuss the application of diffraction dalam water wave, light wave and also sound wave. Okay. Alright, so ni teacher go through balik apa yang you all dah pernah belajar sebelum ni. So kita ada reflection, pantulan. Okay. Ni contoh macam mana pantulan of wave. Okay, reflection of wave. So dia akan patah balik dekat sini. Okay, that is reflection. Then you belajar refraction. Pembetulan dekat sini. Bukan reflection bawah ni. Refraction, pembiasan. Okay, so pembiasan ni bila wave travel at different density ataupun at different medium. So dia akan ada perubahan dekat dia punya direction dengan dia punya speed of wave lah. Okay, either dia punya speed of wave tu akan bertambah ataupun berkurang. Okay, so hari ni nak tengok pasal diffraction. Okay, pembelauan ni. So, then satu lagi nanti you all akan belajar about interference. Okay, so ni empat wave phenomena yang kita akan go through untuk this chapter of wave. Okay, so kat situ kalau you boleh tengok kita ada satu simulation. Ada macam mana plane wave tu bila dia pass through a small gap. Ada gap tengah-tengah ni kecil je dia punya gap dia tu. So you akan nampak waveform yang yang akan terbentuk lepas dia melalui gap tu. It's like nampak macam circular wavefront kan. Okay, dia akan produce circular wavefront. So this is diffraction lah. Okay, so okay. Alright, so yang ni dalam you all punya textbook ada, okay, satu gambar di mana gambar of embankment built in Marang, Terengganu. So siapa yang biasa duduk dekat dekat area tepi pantai tu, you akan nampak lah, maybe kat certain area akan ada lah this structure. Okay, so actually dekat this structure ni ada dua wave phenomena yang terlibat. Okay, so kalau you tengok kat sini embankment is like macam ada benteng lah sebenarnya kan, benteng lah in Malay. Okay, benteng ni selalunya kita buat daripada structure yang kukuh, contohnya seperti konkrit. Okay, konkrit. So kenapa kita buatkan this structure macam ni? Inilah yang you all akan belajar hari ni. Kenapa kita buat structure macam ni dekat area tepi pantai. Okay, so wave fenomena yang pertama, bila wave pass through kena dekat concrete wall ni, so akan ada satu fenomena lain yang you all dah pernah belajar sebelum ni, which is bila wave kena dekat hard surface, apa akan jadi? So dia akan ada reflection, dia akan reflect back dia punya wave. And then satu lagi phenomenon, bila wave pass through the small gap here. Okay, daripada A ni dia melalui small gap, dan kalau you perhati betul-betul you akan nampak it's like macam ada circular wavefront yang terbentuk dekat region B. So dekat sini gambar yang kecil-kecil ni sebenarnya gambar kapal. So kapal boleh parking safely dekat that area. Okay. Alright, so explanation for these pictures. The sea wave spread out while propagate. Propagate tu apa?
Moving dia moving. While sea wave bergerak. Okay, merempat lah kalau dalam BM. Okay, through the gap in the embankment. Okay, plane wavefront in region A changes to circular wavefront in region B. Okay, so this phenomenon called diffraction of wave. Okay, that is diffraction. Kena betul lah spelling tu kalau dalam exam. Bila soalan minta you name the water wave, the wave phenomenon, so you kena betul-betul eja correctly. Diffraction. Okay. Alright. So ni satu lagi gambar raja bila daripada plane wavefront, you nampak dia punya wavefront dia tu straight line je. Okay, then bila dia pass through melalui small gap, so dia akan bentukkan istilah macam ada circular wavefront dekat the other side. Okay. Alright, so first tadi macam yang teacher dah mentionkan, untuk this subtopic first kali you kena tahu dia punya definition lah. Okay, definition untuk diffraction of wave. Okay, so what is diffraction of wave? So diffraction of wave is the spreading of wave. Spreading tu apa? Spreading is like macam apa? Dia macam wave dia mencapah, dia tersebar kan. So that is the definition. The spreading of wave when the wave propagate through a slit or side of a barrier. Okay, so kat sini ada, you boleh nampak ada simulation macam mana daripada plane wavefront, dan dia bila wave melalui gap dekat tengah tu, dia akan bentukkan circular wavefront. Okay, so plane wave go through the slit. Okay, and then plane wave becomes curve after they pass through the slit. Then the wave spreading out and curve. Alright. So ni kalau dia wave yang melalui side of a barrier, kalau ada apa halangan contoh macam ni. Okay, so you nampak dia punya jarak antara one wavefront to the next wavefront tu dia sama, equal before and after. Okay, so the wave spread around the barrier. So yang color merah tu apa? So yang color merah ni is actually the direction of propagation of wave. Direction of pergerakan wave tu lah, ke mana dia bergerak. The movement of the wave. So dia akan bergerak daripada from one direction to many direction. Dia akan macam tersebar lah kan, tersebar. Okay, so there is a slit or barrier. When there is a slit ataupun barrier, the wave still in the same medium. Okay, so same medium maksudnya apa? Same medium kat sini, medium dia mesti daripada medium yang sama lah. Either you tak boleh nak gunakan medium yang berbeza. Maksud teacher kalau macam water wave tu, you tak boleh nak tengok daripada deeper dengan shallow region. So kalau macam untuk diffraction ni, dia punya kedalaman dia mesti equal. Okay, kalau tak banyak manipulated variable dekat situ. Nak tengok dia punya size of gap lagi, nak tengok wavelength lagi kan, nak tengok dia punya wave speed lagi. Okay. Alright, so ini kalau sama juga macam tadi, the diffraction of the wave bila dia kena dekat side of a barrier. Okay, so the wave spread tersebar around the barrier. So you ni building kan, contohnya kalau macam you all duduk dalam bilik, so dekat luar ruang tamu tu you boleh dengar suara voice daripada television. Okay, so maksudnya kat situ even though you tak boleh nak tengok cerita daripada television tu, tapi you still can hear. So maksudnya the sound wave can travel lah, can travel sampai you boleh dengar. Okay, so yang sebelah kiri ni, you all punya screen ni, dia menunjukkan macam mana wave travel daripada dia punya sources kat situ. Okay, dia punya source, and then dia akan melalui barrier. So you nampak dia punya pattern of wave tu after dia hit the barrier. So bila dia kena barrier tu actually ada reflection bila dia kena barrier dia akan ada reflection. So yang you nampak macam ada bertindan wave kat sini. Okay, so dekat this side yang kita akan tengok, yang belah atas ni.
So yang tu effect of diffraction. Okay, so the wave spread tersebar around the barrier. So although wave direction change because of the slit ataupun barrier, wave still inside same medium. Okay, still same medium. Alright, so yang ni teacher tunjukkan macam mana eksperimen yang kita boleh buat kalau kita gunakan apparatus yang ada dalam lab. So as you know, apparatus device yang kita guna untuk observe the water wave phenomenon, kita akan gunakan ripple tank. So tangki riak. So dekat tangki riak ni you letakkan satu plane wave dipper. So ia akan producekan plane wave front. So dekat depan tu you letakkan dua barrier yang menunjukkan ada satu gap dekat celah-celah tu. Okay. So nanti you akan observe lah dia punya pattern tu dekat screen. Okay. So dekat bahagian bawah ni you boleh compare dia punya masukkan dia punya result dia. You kena observe apa jadi dekat wavelength bila dia pass through the gap, apa jadi dekat frekuensi, apa jadi dekat dia punya wave speed of the wave, apa jadi dekat amplitude of the wave, and apa jadi dekat dia punya direction of propagation of wave. Okay, so again teacher tunjukkan dalam you all punya screen ni, you boleh nampak ada simulation bila wave yang pass through. Yang ni sebelah yang bahagian bawah ni dan bahagian atas ni sebenarnya ni kat sini kita ada yang sebelah kanan ni kita ada ripple tank kita ada tangki riak. So kat sini ada vibrator. So vibrator ni dia produce plane wave front. So bila plane wavefront ni dia pass through the small gap kat sini, so you akan nampak dia punya pattern tu akan bertukar jadi circular wavefront. So yang gambar bawah ni dia very obvious lah dia punya shape of the wavefront tu. Okay, so daripada sini kita boleh discuss apa jadi dekat dia punya wavelength. So nak ukur wavelength macam mana daripada simulation ni? You ukur jarak antara one wavefront to another wavefront. Kan, you nampak dia punya wavefront sebelum ni dengan selepas dia melalui gap. Sama tak dia punya jarak dia? Kan? So kena observe lah. Okay. So kita boleh buat conclusion daripada this simulation. Dia punya wavelength dia tak bertukar. Okay. Maksud teacher jarak antara one wavefront to the next wavefront dia sama. Okay. And then frekuensi. Kenapa frekuensi tak berubah? Frekuensi tak berubah sebab dia punya source of the vibration dia source yang sama source yang sama. So tak ada perubahan dekat frekuensi. So no change of two source of frequency. Okay. And then speed pun tak berubah. Speed dia sama. Okay. Sebab dia punya medium dia sama. Medium before and after diffraction. Maksud teacher kalau kita tengok diffraction of water wave ni, kedalaman untuk before and after ni mesti sama. Tak boleh satu deep, satu shallow. So yang tu dah phenomenon of refraction kalau you dah belajar sebelum ni. Okay. So then kita tengok dia punya amplitude. So amplitude of wave ni dia akan jadi decrease. So sebelum dia melalui gap ni dia punya amplitude dia tinggi. So lepas dia melalui gap, amplitude dia akan jadi rendah, akan decrease. So kenapa dia decrease? Sebab wave tu dah ada spread, dah ada tersebar dah. Okay, so itu menyebabkan dia punya amplitude decrease. So the wave energy diverge and spread out to a wider region. So that's the explanation kenapa amplitude of the wave decrease bila wave melalui small gap. Okay, and also dia punya last but not least yang kita nak tengok dia punya direction of propagation of wave. So apa jadi daripada sini? Okay, you nampak dia punya direction dia sebenarnya dia akan move daripada one direction here. Daripada sini one direction dia akan spread to many direction. Kat sini ada direct straight ada, ke kanan ada, ke kiri ada. So itulah menunjukkan macam mana dia punya direction tu dah jadi many direction Okay, so kenapa dia jadi many direction? Sebabnya wavefront spread. Okay, so tu yang nampak daripada simulation So macam mana dia punya direction bila kena dekat barrier ni akan ada reflection, bila dia melalui gap tu akan ada diffraction. Okay, dan dia punya direction dia akan many direction akan berubah. Okay, so yang ni melibatkan diffraction of light wave.
So untuk eksperimen yang kita buat dalam lab, kita letakkan satu laser pen, then kita gunakan laser pen yang gunakan monochromatic light. Maksudnya monochromatic tu ada single color je.